ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚैनल को। आज क्लास आम आलोचना करवा +3 चतुर्थ सेमिस्टर कोर 9 रो यूनिट 2 मनोरंजन दासंकर सागर मंथन उपर आलोचना करूला। तार ऑलरेडी दुईटी पार्ट आमर कंप्लीट सारी बर्तमान आम पार्ट 3 उपर ए क्लास रे आलोचना करवा। तो आम देखिथिला सागर मंथन नाटक जो कि दुर्गा प्रसन्न बाबू तांको पुओ अजित तांको झियो फिला तांकर फिला जहाँ विवाह कर विकास तांको पत्नी करुणा ये चरित्र मानक नहीं आग को बढ़ी। प्रथम पार्ट में देखी उभयर हस मजा कथोपकथन फिला और विकास विवाह प्रसंग देखी आम पार्ट 1 रे विवाह प्रसंग माने उभयर विवाह हबार कथा छिड़ी से देखी। पार्ट 2 में देखला जे क्यों भली भाव गोटे चरित्र पुलिस इन्स्पेक्टर अवधूत राउंकर दुर्गा प्रसन्न घर को आगमन होती से गोटे झीर मृत्यु खबर नहीं आसी जो झीर ना हूँ रेवा दास जी की कार्बोलिक एसिड पीकी मृत्युवरण कर पचारुंट दुर्गा प्रसन्न को और दुर्गा प्रसन्न को केवल फोटो देखई विकास और अजित पाखे थे कि से फोटो देखई ना मोर इनक्वारी पद्धति यही मु केवल प्रथम दुर्गा प्रसन्न को देखेबी तापर तुम पाखक इनक्वारी गले तुमको फोटो देखेबी बोली की। तो रेवा दास मृत्यु फते दुर्गा प्रसन्न को पचारि दुर्गा प्रसन्न से झील को चिन्ह पारिछंती से झील तांकर सेवा कुटीर प्रतिष्ठान रो से झील रेवा दास जे की काम करूतला 5 टंका दरमा पई जेतेबेले स्ट्राइक हेतिला जेतेबेले आंदोलन हेतिला 4-5 दिन आंदोलन चलिला। आंदोलन परे जो माने आंदोलन करथिले समस्त को पुणी सेही कुटीर प्रतिष्ठान नियुक्ति दिया गला सेही दरमारे। किंतु जो 4-5 जन मुख्य पुरोधा थिले जो माने से आंदोलन नेतृत्व नहीं दिले से भितर रेवादास अन्यतम। तेणु रेवादास को कौन कर दिया गला तांकु से जगह बहिष्कार कर दिया गला और बहिष्कार कला परे से मृत्युवरण करिछि बोली कि अवधूत राव कहिसंती एवं दुर्गा प्रसन्न कहिसंती जे से गला परे तार कौन हैला कौन नहीं सेटा मु जानिनी से कारखानार नेतृत्व नेला चाकरी गला सेति पई आपण मते कोन पचारुचंती आपनकर कौन असुविधा अछि फेतरे बोल कि दुर्गा प्रसन्न इन्स्पेक्टर अवधूत राव को कहिसंती। एतिकी जाय हम आलोचना करथिला हमर पूर्व पार्ट रे एवं तुम कहिथिली मु जे कहार जदि किछि भी डाउट रहउछि जदि बुझी होउनी देन मते पचारियो बोली कि। किंतु ए जाय भी बाबाजी रो 7टी पार्ट एवं सागर मंथन रो जो तृतीय पार्ट एतिकी भितरे कहार कोनोसी भी डाउट आसीनी ता माने होउछि जे मु जहां भी पढौछि पिला माने सब बुझी पारुचंती। जदि बुझी पारु नथिबो तबे मते तुम माने पचारिबो। तो पार्ट 3 रे हम आलोचना करबा जेतेबेले ये कहिसंती जे तमरो कोन असुविधा अछि बोली कि अवधूत धीरे धीरे असुविधा माने हाँ असुविधा कहि पारंती फिला कहार से जगह रे उभय कथबार्ता ले फिला प्रवेश करिछि आउ कहार कोन असुविधा हला बापा आपणकर अवधूत राव को देखि कि क्षमा करिवे आपण अछंती बोली। अच्छा बापा एते बेर जाके एठी बसिसंती ना बहु कहिला माने एमिति के पचारुछि अचानक पसे जानि पारिनी एक्चुअली सिचुएशन ना कोन बोली कि दुर्गा प्रसन्न जाउची मां जाउची कथबार्ता हमर शेष हो गलानी माने बो कहूतला तुम जीव बोली कि तुम जाइन माने दुर्गा प्रसन्न कहिसंती कि जाउची मां जाउची कथबार्ता हमर शेष हो गलानी जाउची जाउची बोली कि फेतरे जो बसिथिले उठिले फेटू अवधूत ना शेष हेनी दुर्गा प्रसन्न शेष हेनी माने अवधूत टिके जोर गला रे कथबार्ता शेष हेनी दुर्गा प्रसन्न किंतु से विषय तो मुझे जहाँ जानी आपन को कहली फिला कौन कथा बापा फिला तो किसी जानी से आसी कौन कथा बापा बोली पचारि दुर्गा प्रसन्न कहते किसी नाई माँ तू भीतर को जा। अवधूत जिते दुर्गा प्रसन्न कहले कि किसी नाई माँ तू भीतर को जा बोली कि अवधूत कहले छिड़ा हुआ काम अच्छी दुर्गा प्रसन्न ताकू किसी पचारिबार अच्छी जिते फिला जाऊे अवधूत कहले कि छिड़ा हुआ काम अच्छी दुर्गा प्रसन्न कहते मो झील को किसी पचारिबार अच्छी अवधूत हाँ दुर्गा प्रसन्न उत्तेजित कंठरे ना ताकू आपण किसी पचारि पारिबे नाही निहाती असुंदर कथा आपणकर जहाँ जानिबार थिला जेतिकी जानिथिली मु कहली पुलिस ऑफिसर बोली आपण किसी गोटे अन्याय करि पारिबे नाही ए बाजे घटना भितर को मो झील को टाणिबा निहाती असुंदर अन्याय फिला तापरे कहूची एतले दुर्गा प्रसन्न फिला को मध्ये पचारिबाकू चाहिचंती सॉरी अवधूत जेतेले फिला को पचारिबाकू चाहिचंती से दुर्गा प्रसन्न मना करछिन मो झील को तुम टाणी पारिबेनी आपण टाणी पारिबेनी एटा गोटे असुंदर कथा। अरे फिला से जागू आसीची एवं से जानी पारिनी घटना कोन से कहिची की घटना बापा कोन होईची पुलिस ऑफिसर एठी काहे की कोठो अवधूत मु सत्यनगर थानार इन्स्पेक्टर अवधूत राव अवधूत निजर परिचय देजंती फिला को से आगर दुर्गा प्रसन्न को देई सारिथिले किंतु से समय फिला से जगह अनुपस्थित थिले सेति पई तांगर परिचय देजंती फिला ओ अवधूत सरकारी काम रे आसीची आज ऊपर बेला गोटे झियो कार्बोलिक एसिड पी देई डॉक्टर खाना रे मरी गला फिला फते
कि कष्ट होइतिनथिबो ताकू अवधूत भीषण कष्ट फिला किंतु कार्बोलिक एसिड खाइला कहीं अवधूत आत्महत्या करने को बंची रहा ता पक्षरे आउ संभव हो पारा ना दुर्गा प्रसन्न ता माने आपण कहवाक चाहती 2 वर्ष तले मुझे चाकरी बाहर कर बोली 2 वर्ष पर से आत्महत्या कला दुर्गा प्रसन्न पचारि मैंने आप कौन कहवाक चाहती मुझे चाकरी बाहर कर से आत्महत्या कला फिला आपण बापा ताकू चाकरी बाहर कर फिला तो किसी जानी से पचारि आपण बाहर कर दुर्गा प्रसन्न हाँ झीटा कारखाना माने शिल्प प्रतिष्ठान रे बेस गंडगोल आरंभ कर चाकरी तड़ी देती अन्याय तो किसी करनी विकास विकास अन्यायर प्रश्न उठुची क्योंठू आपण स्थान में जेकोसी लोक थे भी सेया करता फिड़ा से विचलित हो पड़ी कथा शुणिकी झीटी मरी जा पुणी आम प्रतिष्ठान विताड़ित हो जिन शुणिकी से माने विचलित हो जाए फिला तार विचलित हो देखिए विकास पचारुची तुमर कौन है फिला एमती विचलित हो पड़ुच कहीं फिला विचलित माने केते हस खुशी आम आज संध्याटा ये कटेचु अथच आज गोटाए झी कार्बोलिक एसिड खाई जंत्रणा छटपट हो केते बयस से झीटी रह अवधूत कहले 24 फिला 24 खूब सुंदर चेहरा तार अवधूत तापरे सुंदर हाँ सुंदर नुहे आउ कौन मु किंतु देखिला बेलकू मुह नेली पड़ी जाइतिला फिला मुह नेली पड़ी जाइतिला अवधूत जंत्रणा छटपट हो से मरी कार्बोलिक एसिड पी से तार मुह नेली पड़ी जाइतिला दुर्गा प्रसन्न थाउ यथेष्ट हलानी आउ कहतुनी बोलिकी तार विकास दुर्गा प्रसन्न समर्थन करी ए विषय एमती इनक्वारी करी आपन लाभ कौन सेवा कुटीर शिल्प प्रतिष्ठान रु चाकरी जीवा परे तार कौन घटिला इनक्वारी बेले से कथा हुए तो आपको साहाय्य करें किंतु तापर कौन घटिला से कथा आम कौन जानू विकास कहले कि आप जो झील उपर इनक्वारी करें दुर्गा प्रसन्न बाबू खेदी देती सेवा कुटीर प्रतिष्ठान रु तो से जगह खेदी दे सारा कौन है सेटा आप देखते सेटा आपको साहाय्य कर किंतु आम से किसी जानू ना बोलिकी आसूची टिके माने विकास पचारि कि जे आम खेदी देला परे जहाँ है से कथा आम जानू तुम्हें जाइए से कथा खोजिले से मृत्युर अफल रहस्य जना पड़ो बोलिकी दुर्गा प्रसन्न से तो मुझे आपण को आगरू कही कौन है आम बा कौन जानू आम ये गला कौन है आम केमी जानबू अवधूत विचलित कंठरे ठीक कहते आप किसी जानती ना क्रमान्वय अजित विकास और फिला को अनइले कि जानती ना बोली अवधूत दुर्गा प्रसन्न कहले और ये 3 जनकर मुख को अनइले दुर्गा प्रसन्न ता माने आपण कहवाक चाहती एमानक भितर किए से झील को कहीं जणे कहीं जाने माने जिते बेले कहले कि आम कहीं जानिनु बोली कि सेते बेले अवधूत पुलिस चालाकी से अजित विकास और शिला मुह को अनई दुर्गा प्रसन्न तापरे कहले आपण कहवाक चाहती एमानक भितर से झील को कहीं जाने अवधूत माने हाँ दुर्गा प्रसन्न ताहेले मते केवल देखा करने को आप आसी ना आश्चर्य होगी पचारुचंदी ताहेले आपण मो उपरे केवल मते पचारिबा को आसी ना कि अवधूत आज्ञा ना अन्न माने परस्पर मुह को विहलित दृष्टि चाहिए झीटा मरी जाइए अति दुखर विषय निज मुह चाहती मत इनक्वारी हे दुर्गा प्रसन्न नरम गलारे एक कथा तो आगरू मते कहि पारि थांती अच्छा आपणकर जहाँ दरकार पाई तो अवधूत किसी पाई दुर्गा प्रसन्न आपको जहाँ दरकार से जिन कि पाई अवधूत किसी पाई दुर्गा प्रसन्न भावुंट किसी मारात्मकता भितर अवधूत माने जड़े कार्बोलिक एसिड खाई प्राण हराई या जदि मारात्मक कहे तो कहे न कहे जदि ना एटा पिला माने ये द्वंद्वटा बहुत गुरुत्वपूर्ण तो मान या जदि मारात्मक कहे तो कहे न कहे जदि ना यहाँ किए क्या उद्देश्य कही मन रखि तो माने जड़े कार्बोलिक एसिड खाई प्राण हरई या आप मारात्मक कहे फिला एमती कौन कहते आपण ताने आपण कौन कहवाक चाहते से आम दायी फिला कहते माने अवधूत कहते गोटे मारात्मक जिनिस फिला कही कि आप कौन कहवाक चाहते से आम दायी दुर्गा प्रसन्न तू रह फिला अवधूत को लक्ष्य करी अच्छा इन्स्पेक्टर बाबू ताहले आसतु आपण आउ मु एकुटिया बसी धीर स्थिर भाव में ए विषय कथबार्ता करवा फिला
ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ବାପା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆମ ଭିତରୁ କେହି ହୁଏତ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହଁ ହଁ ସେଇ ତମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିନେବି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିନେବି। ବିକାଶ ଠିକ୍ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ମୋ କଥା କହିଲେ ରେବା ଦାସ ଏମିତି କୌଣସି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ବିକାଶ କହିଲେ କି ଯଦି ମୋ କଥା କହିବ ମୁଁ ରେବା ଦାସ ବୋଲି କୌଣସି ଝିଅକୁ ଜାଣିନି। ଅଜିତ ମୁଁ ବି ତ ରେବା ଦାସ ବୋଲି କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା। ଫିଲା କ'ଣ ତା ନାଁ କହିଲେ ରେବା ଦାସ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ରାଓ, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲିକି। ତ ରେବା ଦାସ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲେ, ତା ଫଟୋ ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବିକାଶ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଜିତ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଫିଲା କହିଲା କ'ଣ ତା ନାଁ କହିଲେ ରେବା ଦାସ। ବିକାଶ ହଁ ଫିଲା ଏମିତି ନାଁର କେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଫିଲା ବି 3 ଜଣ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ହସି ହସି ଏଥର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି ଅବଧୂତ ବାବୁ? ଆମର ପିଲାମାନେ କି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ଅବଧୂତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ନାଁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏ ଝିଅଟି ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଁ ବଦଳାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିଛି ରେବା ଦାସ କହିଲେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ନାଁ ବଦଳାଇଥିଲା। ମାସକୁ ସେ ହୁଏତ 5-10ଟା ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦରମା ଚାହିଁଥିଲା। ବଦଳରେ ଚାକିରିଟା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାର ମନେ ହେଲା ନା ତାର ରେବା ଦାସ ନାଁ ରଖିବାର ଆଉ ଯଥାସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନୂଆ ନାଁ ବଦଳାଇ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କଲା। ଅବଧୂତ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ରେବା ଦାସ କହିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ଜାଣିନ? ସେ ଝିଅଟା ତାର ନାଁ ବଦଳାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଏ 3 ଜଣ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫିଲା ବିକାଶ ଆଉ ଅଜିତ। ତାପରେ ଅଜିତ ବାସ୍ତବିକ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। ଫିଲା ସତରେ ମାସକୁ 5-10ଟା ଟଙ୍କା ତା ଦରମା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ତ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ କାରଖାନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ'ଣ ତାର ହେଲା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅବଧୂତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ କାରଖାନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି? ଅବଧୂତ ଜାଣିଛି, 2 ମାସ କେଉଁଠି କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ମା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଘର ବୋଲି ବି କିଛି ନଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ସେ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ବିନା ଆୟରେ 2 ମାସ କଟାଇବା ପର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହବାର ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବେଶ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଚାଳିଲା ଅର୍ଦ୍ଧାହାର, ତାପରେ ଅନାହାର, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। କୁହନ୍ତୁ ତ ୟାଠାରୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ, ଅବଧୂତ ରାଓ ତା ଚିଠି ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଦ୍ଧାହାର, ଅନାହାର, ତାପରେ ତାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ନଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲିକି। ଏମିତି ତା ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ଫିଲା ଛି ଛି କି ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବେ ଯଦି ଜଣକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅବଧୂତ ଏ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଏମିତି ବହୁ ରେବା ଦାସ, ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଛି। ତା ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାସକୁ 50-60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଲିକମାନେ କାରଖାନା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ହଜାର ହଜାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରେବା ଦାସ ପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫିଲା ଆହା ବିଚାରୀ, ଅନ୍ତତଃ ମଣିଷ ପରି ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ଅବଧୂତ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର କ'ଣ ମନେ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତୁ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କଳ୍ପନା କରିବାନି। ଫିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା? ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଦିନ କାଟିବା ପରେ ମନେ ହେଲା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଫେରିଛି, ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିପୋର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ମହିଳା ବିଭାଗର କାଉଣ୍ଟରରେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ହେଲା ତାର କାମ। ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସ, ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସରେ ଏ ତୁମର ଚାକିରି ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ତାହାକୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସରେ। ଫିଲା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସ, ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରାୟ ସେଇଠୁ ଆସେ, ସବୁ ଦୋକାନଠୁ। ଯେତେବେଳେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସର ନାଁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଅବଧୂତ ରାଓ, ଫିଲା କହିଛି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସ, ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରାୟ ସେଇଠୁ ଆସେ, ସବୁ ଦୋକାନ ଠାରୁ ମୋର ସେଇ ଦୋକାନଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ଓହୋ ଆପଣ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୋକାନ ଠାରୁ ମୋର ସେଇ ଦୋକାନଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ସତେ ଖୁବ୍ ଭେରାଇଟି ରଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ। ସେଠିକା ମହିଳା ବିଭାଗର କାମ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରୁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରମା ବି ଖୁବ୍ ଭଲ। ରେବା ଦାସ ନିଶ୍ଚୟ କପାଳିଆ।
ଯେ ଫିଲା କହିଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଣିଛି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର କଥା, ସେଇ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ ମହିଳା ବିଭାଗର କାମ ବହୁତ ଭଲ, ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଅଧିକା ଦରକାର ରହିବା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାର କାମ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ରହନ୍ତି, ଯେତିକି କାମ ଦରକାର ସେତିକି କାମ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ଅବଧୂତ ତାପରେ କହିଛି ହଁ ତାର ବି ମନେ ହେଲା ସେ କପାଳିଆ, ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗାଳିଚା ବିଭାଗର କାମଟା ଥିଲା ତାର ବିରକ୍ତିକର। ପ୍ରଥମେ ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ତୁମ ବାପା କ୍ଷତି ଦେବା ପରେ ସେଟା ତାପରେ ସେ ସେଥିରେ ଚାକିରି ପାଇଲା କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ସରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଗାଲିଚାରେ ମୋହର ମାରିବାର କାମ କରୁଥିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି କାଉଣ୍ଟର, ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍, ସମଗ୍ର କାନ୍ଥ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନା, କାଚର ଆଲମାରି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପୋଷାକ ଓ ଗହଣା। ପରିବେଶଟି ମନେ ହେଲା ତାକୁ ଯେମିତି ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଗୋଟାଏ ଛୋଟ କୋଠରୀ। ଜାଣନ୍ତି ତ ପୋଷାକ ଆଉ ଗହଣା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକେ ବେଶୀ। ରେବା ଦାସର ମନେ ହେଲା ଏଇଠୁ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ସୁନ୍ଦର କରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଭଲ ଚାକିରି ତ ପାଇଥିଲା, ସେଠି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଅବଧୂତ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କଟିଗଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ତାର ଏଇ ଛୋଟ ସଂସାରଟି ବେଶ ଗଢ଼ି ନେଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାଲିକ ଡାକି କହିଲେ ତାକୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେବା କୁଟୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଠାରୁ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ କାମ କଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ମନେ ହେଉଥିଲା, ଆନନ୍ଦମୟ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଦୁନିଆଟା ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାକୁ ମାଲିକ ଡାକି କହିଲେ ତାକୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତା ମାନେ କାମରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବହେଳା କରିଥିବ। ଅବଧୂତ ନା, ବେଶ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, ମାଲିକ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତା କିପରି ହୋଇପାରେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲମାଲ କରିଥିବ। ଅବଧୂତ ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ନା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣେ କେହି ଜଣେ ଗରାଖ ତା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ସୁଖକର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ବିରୋଧରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲା ଉତ୍ତେଜିତ କଣ୍ଠରେ କେବେକାର କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅବଧୂତ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ପିଲା, ତା ଆଖି କାନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଗଲା। ପିଲା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଅବଧୂତ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଅବଧୂତ ରାଓ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଉଠିଯାଇ ପକେଟରୁ ଫଟୋ ବାହାର କଲେ। ପିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପରେ ଅବଧୂତ ରାଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖି ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ, ବିକାଶ ଏବଂ ଅଜିତକୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, ଏଇଥିରେ କେବଳ ପିଲାକୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଫଟୋଟି ଦେଖି ପିଲାର ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ବିକୃତି ହୋଇ ଆସିଲା। ମନେ ହେଲା ଫଟୋଟି ଦେଖି ସେ ବେଶ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପିଲା ଅଶ୍ରୁମିଶ୍ରିତ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଅବଧୂତ ରାଓ ଫଟୋଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ପିଲା ଯିବ ବାଟକୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଭାବେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ଫଟୋ କେବଳ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଜାଗାରେ ପିଲା ପଳେଇଛି। ଅବଧୂତ ରାଓ ଫଟୋଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ପିଲା ଯିବା ବାଟକୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଷୟ। ଏ କି ମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା! ଫଟୋ ଦେଖିକି ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। କେଉଁ ଝିଅର ଫଟୋ ସେ? ଅବଧୂତ ରାଓ ଫେରି ଆସି ନିଜ ପୂର୍ବ ଆସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାର? ଅଜିତ ଫଟୋଟା ଦେଖି ସେ ବୋଧେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ଅବଧୂତ ହୁଁ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ ଆପଣ। ପିଲାଟିକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ବିରକ୍ତ କହିକି। ଏ ଅବଧୂତ ରାଓ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ ଆପଣ। କେତେ ସୁଖରେ ଆଜି ଥିଲୁ ଆମେ, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ଦିନ ଆଜି ବିତିଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଆସିକି ପିଲାଟିକୁ କାହିଁକି ବିଚଳିତ କରିଦେଲେ? ଅବଧୂତ ବିଚଳିତ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷିପ୍ର କଣ୍ଠରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା? ଅବଧୂତ ଜାଣେ ନା, ସେଇଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଠିଆ ହେଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କୁ ବସିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବୁଝି ଆସୁଛି। ବିକାଶ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନା, ମୁଁ ଏକା, ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ମାଉସୀ ବି ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କୁ ବସିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ବୁଝି ଆସୁଛି ସେ କାହିଁକି ପଳେଇଲା ବୋଲିକି। ବିକାଶ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନା, ମୁଁ ଏକା, ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ମାଉସୀ ବି ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଛଆଡ଼େ ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କୁ ଅନାଇ କି ମୁସ୍କିଲ, ଆଜି ପରି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ କୁଆଡ଼ୁ ଯେ ଶନି ପରି ଆସି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଅବଧୂତ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ରେବା ଦାସର ଶବ ନିକଟରେ
ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ପରି ଜୀବନ ତାର ବିକଶି ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଏ ଫନି ପରି ଆସି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏ ସମୟରେ ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, ଆପଣ ଆସିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆପଣ। ଅବଧୂତ ବି ସେ ସମୟରେ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ରେବା ଦାସର ଶବ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଅସିଡ୍ ପିଇକି ତା ମୁହଁ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ବିକଶି ଉଠୁଥିଲା ହଠାତ୍ କିଏ ଫନି ପରି ଆସିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ୟାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, ପରେ ହୁଏତ ମନେ କଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ଭଲ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦରଜାଟା ବନ୍ଦ କରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଅଜିତ ଆଉ ବିକାଶ ପରସ୍ପରକୁ ବିସ୍ମୟ ଚାହିଁଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଏ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରେ କି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ? ଅବଧୂତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବିକାଶ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି? ଅବଧୂତ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ମୋ ଇନକ୍ୱାରି ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ମୁଁ ଏକାସାରି 3 ଜଣଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବିନି, ଥରକୁ ଜଣକୁ ଦେଖେଇବି, ତାର ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଥରକେ ଜଣେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବିଷୟକୁ ଗୋଲମାଲିଆ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଜଣଙ୍କୁ ଥରେ ମାନେ ଥର ଥରକେ ଦେଖେଇବି ବୋଲି କହିଲେ। ବିକାଶ ନା ନା, ଏ ବିଷୟରେ କହିବାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ବୋଲିକି ଦୁର୍ଗା ମାନେ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବିକାଶ କହିଲେ ନା ନା, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅଜିତ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ନା ମୁଁ ଆଉ ବସିପାରୁନି। ଅବଧୂତ ବସି ନ ପାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏମିତି ଘଟଣାରେ କି କ'ଣ ବସିପାରେ? ଅଜିତ ମାନେ ନା, ଏଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା କି ନା, ଖୁବ୍ ଖିଆପିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେହଟା କେମିତି ଓଜନ, ମୁଣ୍ଡଟା ବି, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏଠି ମୋର ରହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମାନେ ଯଦି କେହି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ବରଂ ମୁଁ ଆର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଅବଧୂତ ନା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଜିତ ମାନେ? ଅବଧୂତ ଏଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତା ମାନେ ଖାଲି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଆସୁଥିବେ ସେଥିରେ, ବରଂ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜଣ ଜଣ କରି ପଚରା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ପୁଣି ଆସିବେ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଲି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ବିକାଶ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାବରେ କଟୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆପଣ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ବିକାଶ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ନୋହୁଁ, ଭଦ୍ର ନାଗରିକ। ଅବଧୂତ ଏଇ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ଭଦ୍ର ନାଗରିକ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର? ମୁଁ ତ ଭାବେ ନା। ଭଦ୍ର ନାଗରିକ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଭିତରେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଏକ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବାକୁ କହିବ, ମୁଁ ସଫା ସଫା କହିବି ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। କିଏ ଭଦ୍ର ନାଗରିକ କିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଜଣା ପଡ଼େନି। ବିକାଶ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଇନ୍ ଟାଣିବାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଭଦ୍ର ନାଗରିକ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଠିକ୍ ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ କେହି ନ କହିଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେପରି ଆଜିର ତଦନ୍ତଟା, ପିଲା ପଶି ଆସିଲେ, ମୁହଁ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଭିତରକୁ ଆସି ଦରଜାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଭିତରକୁ ପିଲା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ପିଲା ଅବଧୂତ ରାଉଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଏ କଥା ଆପଣ ମୂଳରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଯେ ପିଲା ସେଇ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଅବଧୂତ ରାଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ପିଲା ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ରେବା ଦାସ କହିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିନି ସେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ଅବଧୂତ ରେବା ଦାସର ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ରେବା ଦାସର ଡାଏରୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ସବୁ କହିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସତ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେଠୁ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା? ଅବଧୂତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଜୀବନରେ ତାର ଦେଖାଦେଲା ଚରମ ଦୁରାବସ୍ଥା। ଯେ এই ସମୟରେ ପିଲା କହିଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ସତ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେଠୁ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ କୁଟୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରରେ ସେ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଛି, ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ପିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଚାରୁଛି ଯେ ସତ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେଠୁ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଜୀବନରେ ତାର ଦେଖାଦେଲା ଚରମ ଦୁରାବସ୍ଥା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯେ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ସେ ସେଠୁ କାମରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ରହିପାରେ? ତାରପର ହୁଏ ଭାବିଲା ଭଲ ବାଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ପେଟ ନ ପୁରିଲା ତେବେ ଅନ୍ତତଃ
जीवनर गति परिवर्तन करिकी आउ थोड़े देखिबा से कहला कि जीवनर गति को थोड़े परिवर्तन करिकी आउ थोड़े देखिबा भल बाटर तो किछि करी होनी जीवनर गति को आउ थोड़े परिवर्तन करिकी देखिबा पीड़ा जंत्रणा अनुभव करी ताहले मु सेति पई दायी अवधूत ना ना पूरा पूरी दायी कहले भूल हेबो भेराइटी स्टोर्स छाड़िबा परे भी तो अनेक घटना घटी तेबे आपणक बापा परी आपण मध्य एथिरे आंशिक दायी जे आपणकर बापा जेमिति आपण तांकु फेवाकुटर प्रतिष्ठान 5 टंका पई विदा करदेले नेतृत्व नैतिला बोली कि आपण भी आंशिक दायी आपण भी ताकु भेराइटी स्टोर्स रु विदा करिसंती अजित किंतु कोन जे फिला करिछि सेति पई दायी हेबे जे आपण जानि पारे नाहंते अजित जे कोन फिला करिछि बोली कि फिला असहाय भाव कहूँ अन्याय करिछि मु फते भारी अन्याय करिछि झीटीर ना मैनेजर पाखक अभियोग करी मैनेजर को मु सफा कही एमती रास्ता घाटर झील परी आप भद्र परिवार सहित व्यवसाय करें ना एमती रास्ता घाटर झील को आणिकी आप गोटे भद्र परिवार झील भद्र परिवार सहित व्यवसाय करें ना इफ कि कदर्य तार भावभंगी कि अश्लीलतार इंगित मैनेजर एका बेले भयभीत हो पड़े से किंतु मो कथार शेष है स्पष्ट शुणाई देली अति शीघ्र या जदि एठार न काढ़ती ताहले समस्त विषय मु दुकान मालिक को कहवाक बाध्य हेबी जानती तो पापा संगे आपण मालिकंकर संपर्कटा कौन माने ये सबू जिनिस फिला चाहिए जे से जो रेवादास को से विदा करने से विदा करने से मैनेजर को कही मैनेजर यदि मो कथा तुम न शुण ताहले मु तुम मालिक को कहबी बोली कि से कही अवधूत पचारे किंतु कहीं आपड़ सब कथा कहले फिला से मोर मुंड ठीक नथिला अवधूत किंतु झीटी एमती कौन करथिला जे हठात आपण एमती रागी गले ताकू कहले कि एथिरे ताकू न रखी एथिरे विदा करया पे कौन एमती एते बड़ भूल करथिला जे आपण ए कथा कहि पारिले फिला दुकान रे गरम कोटटा मते फिट करूची कि नाही पिंधी देखुथिली आरफीरे देखागला पछरे मोर छिड़ा होई से ओठ चापी मते विद्रूप करी हसुची मनटा से दिन कहीं के जानी खराब थिला तार ए विद्रूप हस देखी सारा देह मोर जड़ी गला माने फिला कहला कि दुकान जो जाइथिली भेराइटी स्टोर को जो से कोटटा मते फिट होची कि नहीं पिंधी देखुथिली आरफीरे देखागला कि पछरे मोर छिड़ा होई से मते देखी के हसुची मते एमिति लागिला जे मते रेवादास देखी के हसुची सेति पई मते खराब लागिला सेति पई से दिन मोर मुंड एमती भी खराब थिला मते देखी कि हसिला भाया लगे मु सही पारिलिनी मो देह निआरे जड़ीगला अवधूत किंतु सेटा तो तार दोष नुहे फिला ना ता दोष नुहे मो निज दोष हठात विकास को देखी पकाई अरे मते एमती कौन देखुच कौन मु खूब नीच बोली तुम मन हो मु तो किसी लुचौनी किंतु तुम्हें कौन कहवाक चाह लज्जा पाइबा भाई कौन काम तुम्हें करना मैंने जगह विकास किसी कहूनी किंतु फिला निज कथा को विकास पर दाऊ फादुची विकास विस्मित होइकी से कथा तो मु कहूना किंतु कहीं जे तुम्हें अवधूत थाऊ परे कथार समाधान करी हाँ दुकान रे कौन है कहतु तो अवधूत पचारे फिला से दिन भेराइटी स्टोर को मु जाई थाई भल गोटाए गरम कोट किणवाकू दुकान जड़े सेल्समैन थाके कोट मो आगे गदा करदेला सुंदर नुआ डिजाइन गोटाए कोट मुता भीतर बाहर कली सेल्समैन जनक कोटटा मो हाथ नहीं कहला ए कोटटा बोध हुए आपण को ठीक फिट करिवो नाही माने गोटे सेल्समैन से कौन कला जे से फिला जो कोट धरी दिला ताहाटर कोट को नहीं कहला जे एटा आपण को फुट करिवो नाही बोली कि ता पर कोटटा से रेवादास रो कांध तळ को झुलाई धरी कहला एमिति देह पई ए कटिंगटा वास्तविक कोटटा खूब सुंदर मानुतला ताकू माने से कहला कि सेल्समैन कहला कि एटा आपण को फुट करिवो नाही आ से जो रेवादास जो जगह काम करूतला ता पाखको नहीं कि से सेल्समैन टा कहला कि जे हाकू बहुत सुंदर मानिबो वास्तविक से कोटटा रेवादास को पूरा फिट मानुतला किंतु कहीं के जानी मो मन मोर जीत उठिला आ मनर से झुंकरू कहली बेस फिट करिवो मते मु नेबी कोटटा टाणी आनिली से झीर कांधरू पिंधिली बाजे फिट कला मते आईना को चाहिली ता भीतर देखिली झीटी ओठ चापी मुरुकी मुरुकी हसुची मने हला जेमिति कि मने मने कहूची इफ कि असुंदर देखा जाउची रागरे देह थरी उठिला कोटटा काढी काउंटर ऊपर फोपाड़ी देई छुटी आसिली मैनेजर को पाखकू तापरे कंदी कंदी होई कांदी 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 तापरे कहीं कहीं होई कांदी उठिले जे से समय रे ए नारी तामर जो अहंकार गर्व ताकू दिने ना दिने बुड़े मारी थाई ए जगह रे रेवादास जो कोट पिंधी थिला रेवादास को फिर फुट कलानी से सेल्समैन नहीं कि फरी
माने फिला को फेटा फुट कलानी फिर फिल्म में नहीं कि कहिला जे रेवादास को भल देखा जाउची बोली कि तापर जबरदस्ती रेवादास को छड़े आनी कि ये पिंधिबा को चेष्टा कला और फिर हफिला फिर जगह रे रेवा बोली कि ये कहिची एवं फिर हफिला रे बहुत जेलस फील हिची एवं ये मैनेजर को पाखु कंप्लेन करबा को पड़ी आसी तापर कांदी कांदी फिला कहूची फते टिके जदि जानि थांती से झियोटा खूब सादा सीधा असहाय ताहेले ता नारे मु अभियोग करि न थांती किंतु कोटटा कांधरे झुलाई से बे सुंदर देखा जाउतला से मोटो भी खूब सुंदर देखा जाउतला जो जिनिस को मु सह्य करि पारिले नाही आर तार हस को मु विद्रूप बोली भागिली से मो प्रति कटाक्ष करूची बोली मु भाबिली सेति बे ता नारे जाई कि मु मैनेजर को पाखरे अभियोग कली अवधूत ता प्रति आपणकर खूब ईर्षा होउतिला ना फिला हाँ ता नहिले ता नारे मु काहे कि अभियोग करबी ईर्षा होउतिला जो जेलस बोली कहंती जो अवधूत फिलांग पाखकू आगे जे ता माने जणे प्रतिपत्तिशील व्यक्तिर झियो हिसाब रे आपणकर जो जणे तामले अवधूतर कहउचंती ता माने जणे प्रतिपत्तिशील व्यक्तिर झियो हिसाब रे आपणकर जो क्षमा टिकक थिला ताकू नै आपण ताकू जो क्षमता टिकक थिला माने आपन जो क्षमता थिला जने प्रतिपत्तिशील झियो हिसाब रे जो धनी घर झियो हिसाब रे ताको आपण व्यवहार करिकि से झियोटी को फास्ती दिले कारण सामान्य टिके हफी देइथिला से आपन को नाही आ से हफ टिक करे आपनकर मुंड गोलमाल हे गला ना सेति में ताको मरिबा को पड़िला टिके हफी देइथिला आपण ताको सह्य करि पारिलेनी आपण निज क्षमतार दुरुपयोग कले ताको नै कि मैनेजर आगरे कंप्लेन कले सेति कि शांति रहिलेनी पुनी मैनेजर टू मालिक को कहिबे बोले कहिले टिके हफी देइथिला सेति आपनकर मुंड एते खराब हे गला फिला हाँ सेते बेले मने हेलानी मो अन्याय करूची बोली आपण कोन बुझी पारु नाहंती एबे ताकू जदी सहाय्य करि पारंती ते मु निश्चय करंती एबे जदी ताकू सहाय्य करिवार कथा मु निश्चय करंती किंतु से समय मोर मुंड काम देलानी अवधूत रूढ़ कंठरे हूँ किंतु खूब डेरी हे गला ताकू आपण पाइबे कोठू अजित भगवान क्रमे विषयटा बेस गोलमलिया होय उठुची फिला झड़ बेगरे तुमे चुप करो भाई बेस गोलमालिया होय उठुची जाने खूब गोलमालिया होय उठुची मते विश्वास करंतु आग पछन भाबी जीवनर से गोटाए थर मु एतिकी करिची आउ केबे से परे करिवे नाही आज ऊपर बेला मु से दुकान को जाइथिली सेते बेले ठीक लक्ष्य करि पारु नथिली किंतु एबे मोर मने पडुची दुकानर अनेक लोक मते ए पाख से पाख करी चाहू थांती जे आज दुकान को जाइथिली लक्ष्य करि पारलिनी दुकान समस्त मते काहे कि चाहूतिले से झियोटीर कथा भाबु थांती बोधे से झियोटा मरि गला बोली कि सेति पय से माने ता पय मते चाहू थांती दुई हाथ में मुह घोराई ना ना दुकान रे मुह ना ना फिर दुकान में मुह देखई पारिबेनी अवतर किंतु किंतु काहे कि एमिति हला काहे कि मोर टिके विद्रूप जनकर मृत्यु फाजिला अवधूत झियोटीर मृत्यु फजा पाखरे ठिया होई मु आज निजको ई प्रश्न पचारिथिली मन भितरे आघात करी मोर किए मते उत्तर देई गला यार कारण बुझिबा को चेष्टा कर अवधूत राव जेतिकि रामे एई पाठ को अधूरा रखिबा आमे जो आलोचना कला आज प्रथमे से झियो रेवादा जे कि मृत्युवरण करथिला ताको सेवा कुटीर प्रतिष्ठान रो अवधूत राव पूर्व पार्ट रे ताको सेथिरु विधा करि देथिले 5 टंका दरमा पई से आंदोलन करथिला समस्तंग पई समस्त काम पाई गले किंतु से तार नेतृत्व नेथिला फेर में ताको विधा करि दिया गला परवर्ती समय रे फेटार से आसी कि 2 मास परे कोन करिछि गोटे भेराइटी स्टोर्स रे से काम करिछि से जगह रु मध्य ए जो दुर्गा प्रसन्नकर झियो जो फिला ताकू से जगह मध्य काढ़ी देछि काहे ना फिर सामान्य टिके हंसीतिला बोली कि तो ए जगह रे यार मृत्यु रे समस्तंकर आंशिक अछि जे जो झियोटा जो रेवादासटा मरिछि सेथिरे दुर्गा प्रसन्नकर भी हाथ अछि दुर्गा प्रसन्न भी आंशिक दाई सेथिरे आउ कि आंशिक दाई जे सेथिरे आंशिक दाई रहउछि हमर फिला तो सेतिक आमे बुझी गला तापर आमे आलोचना करबा ए कहानी ऊपर एवं तापर देखिबा जे से झियोर मृत्यु रे समस्त दाई से गोटे झियोर मृत्यु रे करुणा भी दायी ये जो दुर्गा प्रसन्नकर पत्नी से झियोर मृत्यु रे दुर्गा प्रसन्नकर पत्नी करुणा भी दायी फिलार भाई अजित भी दायी एवं फिलार स्वामी विकास भी दायी गोटे झियोर मृत्यु रे एमाने माने समस्त दायी सेही प्रसंग ऊपर आमे आलोचना करबा गोटे झियो को केंद्र करिकि जो परिस्थिति गळमाले आइछि से जिनिस ऊपर आलोचना करबा गोटे झियो केमिति मरिछि केमिति ताकू परिवेश बाध्य करिछि परिस्थिति बाध्य करिछि एवं एही परिवार रो समस्तंकर हाथ अछि से झियो रे बोली कि अवधूत राव सुचेइछंती से विषय ऊपर आमे आलोचना करबा एवं कहानी आमे जते आगो आलोचना करबा ए नाटकर रोमांच सेते बड़ी 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 जीव एवं तुम मानकर जो अपेक्षा नाटक केबे फरिबो से अपेक्षार अंत आउ 3टी 4टी पार्ट जाए हेबो नाही देखिबा जे से जो झियोटा मरि जाईची कार्बोलिक एसिड पी से काहे की पीला किए ताको बाध्य कला कार्बोलिक एसिड पीवा पई ता संगरे आउ को अन्याय होइतिला को अत्याचार होइतिला सेही सब प्रसंग रे आमे ए नाटक रे क्रम अनुसार
आलोचना करबा एवं जो माने कहूच ए नाटकर माने हैंड राइटिंग टिके ठीक से चिन्ह होनी बोली कि ए नाटकर एतिकी ही मिलिबो या व्यक्त किछि मिलिबोनी काहे ना ए जो डाटा सागर मंथन टेक्स्ट वर्तमान बहुत जगह अवेलेबल नाही ए नाटकर पीडीएफ खोजिले मध्य बहुत जण मिलिबो नाही तुमे जे कोनो साइट चेक करो यार माने बुक भी अवेलेबल नाही एवं यार पीडीएफ तो मिलुनी जे काम रखि जंदी जे आगर रखि देछि पर एबे यार किछि भी मिलु नाही तो यार हैंड राइटिंग एतिकी ही आसीबो तो तुमरो जहां भी समस्त को अनुरोध रहिला जे जहार भी किसी भी डाउट रोज मत पचारिबो एवं तुमको नाटक को माने पढ़िया पई तुमको माने एई ऑनलाइन क्लास रे समस्त नाटक पढ़िला बेले इयरफोन कि ब्लूटूथ यूज करी कि पढ़िबो तुमको भी लागिबो जे नाही तुम सतरे निज नाटक को आखि आगरे देखुछ बोली के सब बेले चेष्टा करे जे ऑनलाइन क्लास माध्यम रे कि तुम ऑफलाइन रे तुमको लागिबो जे सोमवार हमको ऑफलाइन रे पढोजंदी क्लास भितरे बोली कि सेतिकी जिन तुमको बुझिबा को पड़िबो जे नाही फार क्लास रे ऑफलाइन रे पढोजंदी अभिनय करी करी पढोजंदी कोन चरित्र पर की आफुची कहानी रे कोन रहिची जहा पर कि तुमरा कोन से भी जिनिस भूल हेबो नाही एवं एतिकी जेते तुम मानको परिश्रम करा होची तुम मानको तो गुटे लाइक करि परिबो एवं तुम सांग माने ओडिसा रे जे कोनो से यूनिवर्सिटी रे मध्य पढोजंती तांको भिडियो निश्चित भाबरे शेयर कर देबो काहे ना सागर मंथन गुटे एमिति एन जे पृष्ठलिखित एन इंस्पेक्टर कॉल रो अनुवाद जे फितरे केवल रोमांच पर रोमांच द्वंद्व पर द्वंद्व आमे देखिबा को पाइबा ए नाटक करी तो वीडियो को सबरे देखि दिबारो समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुनी देखाबा आमे आगामी वीडियो रे एवं फितरे आमे आलोचना करबा एही नाटकर पार्ट 4 ऊपर।